काल TCP मिनिस्टराक जेन्ना प्रश्न विचारलेलो जस्टीस फर्तीन रिबेलो हाणें जे स्क्रॅप जावपाक सांगला 39A आनी 17(2) हाजेर विचारलो तेन्ना तो आपणे कांय अशें कन्वर्शन करून आनी मुख्यमंत्र्याक all the figures are in public domain. Lakhs of square meters of land has been converted. It is no open secret. हेजेर डिबेट जावपाक जाय, हेजेर चर्चा जावपाक जाय आनी जो डिमांड बाब फेर्दीन रिबेलोन घातलेलो आसा तो गोंयकाराचो डिमांड आसा. ऑल दीस सेक्शन शूड बी स्क्रॅप्ड. युरी बाब आतां एक आमदार दाजी साळकर हाणें म्हणलां पेट्रोलिझम आमचे पक्षांत लोकांक शिकयला म्हणटा ह्या देशाक म्हणटा थंय दाजी साळकर पयलो म्हाका दिसता BJPन नासलो, पयली इंडिपेंडंट वचून. आनी लेट्स नॉट टॉक ऑन पेट्रियोटिझम or the BJP does not need to teach the Congress party patriotism. The sacrifices of our tallest leaders, Mahatma Gandhi ji, Pandit Nehru ji, all these, Sardar Vallabhbhai Patel, हे सगळे, लाल बहादूर शास्त्री, हे सगळे आमचे काँग्रेसाचे लीडर आशिल्ले. They fought for our freedom, for our independence, आणि त्यांचे contribution to Goa as well. Pandit Nehruji's contribution to Goa for recognizing the opinion poll, statehood day, for giving us Konkani. आणि दाजी साळकरान पर विचार करपाक जाय. ओपिनियन पोल जरी तो त्या वेळार काँग्रेस गव्हर्मेंटान दिवंक नाशिल्लो जाल्यार दाजी साळकर आज आमदार आसलो ओ कितें आसपाचो, मुखेलमंत्री आसपाचो ओ कितें आसपाचें, आमदार आसपाचें कितें आसपाचें, हो प्रश्न. फर्स्ट यू नीड टू रेकग्नायज दीस. डोंट ट्राय टू रिरायट हिस्ट्री. खरेंच श्रद्धांजली जरी तर तांकां दितल्यान जाल्यार हू आर द कल्प्रेट. वी नीड रेजिग्नेशन. वी डू नॉट नीड स्केपगोट्स. कित्या पासत हे लोक मेले, कोण हेजे जबाबदारी आहा, ही खरेंच पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपाक जाय आनी हेजेर चर्चा जावपाक जाय. सरकाराक करपाक नाका. समाव वी वील गेट इट.